Dear friends, let us turn to Numbers. Let us turn to Numbers 25th chapter. என்னாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் गिनती के पुस्तक 25 अध्याय సంఖ్యాకాండము 25వ అధ్యాయము. ఎన్నాగమం 1వ వచనం నేను చదువుతాను. 1 25:1 While Israel lived in Shittim, the people began to whore the daughters of Moab. These invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. So Israel yoked himself to Baal of Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. And the Lord said to Moses, "Take all the chiefs of the people and hang them in the sun before the Lord, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel." And Moses said to the judges of Israel, "Each of you kill those of his men who have yoked themselves to Baal of Peor." And behold, one of the people of Israel came and brought a Midianite woman to his family in the sight of Moses and in the sight of the whole congregation of the people of Israel, while they were weeping in the entrance of the tent of meeting. When Philistines, the son of Eleazar, Phinehas, the son of Eleazar, son of Aaron, the priest, saw it, he rose and left the congregation and took a spear in his hand and went after the man of Israel into the chamber and pierced both of them, the man of Israel and the woman, through her belly. Thus the plague on the people of Israel was stopped. Nevertheless, those who died by the plague were 24,000. Dear friends, మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ భాగంలో ప్రియమానవర్గలే நம்ம படிச்ச இந்த భాగத்துல ये भाग में जो हम पढ़ा है ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు షిట్టీమ్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు వారు అక్కడున్నటువంటి మోయాబు స్త్రీలతో వ్యభిచార పాపము చేయడం ప్రారంభించినారంట. அந்த சிட்டிம் அந்த பிரதேசத்துல இருக்கிறப்போ இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த மோவாபிய ஸ்திரீங்களோட அந்த व्यभिचार பாவத்துல அவங்க விழுந்தாங்க. दे मोआब के स्त्री के साथ स्त्रियों के साथ ये इस्राएल के लोग संग किया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. అంతేకాకుండా ఆ స్త్రీలు వీరిని వారి యొక్క దేవతల యొద్దకు వారి యొక్క విగ్రహముల యొద్దకు వీరిని ఆహ్వానించినప్పుడు వీరు ఆ విగ్రహాల యొద్దకు వెళ్ళి వాటికి మొక్కి అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రసాదములు వాటికి విగ్రహములకు అర్పించినటువంటి ఆ బలిని వీళ్ళు కూడా తిన్నారంట ప్రియులారా. Not only that, when they invited them for their sacrifices of their gods and all those idols, they went, they partook in that, they ate the food sacrificed to those idols and they sinned against God. அது மாத்திரமல்ல அந்த அவங்க வந்து அவங்க பூஜைக்கு எல்லாமே அழைத்தப்போ அங்கே போய் அங்க இருக்கிற அந்த அவங்க விக்கிரகத்துக்கு கொடுத்த அந்த சாப்பாடு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செஞ்சாங்க. वहां पूजा में उन लोगों के पूजा में गए, वो प्रसाद सब खाए, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया. ఎప్పుడైతే దేవుడిని చూసినాడో దేవునికి వాళ్ళ విషయమై ఎంతో కోపము కలిగినది ప్రియులారా. This kindled the anger of the Lord. परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, पर कर्तर को ரொம்ப కోపం வந்துருச்சு. దేవుడు మోషేతో చెప్పినాడు, ఎవరెవరైతే ఈ మోయాబు స్త్రీలతో పాపము చేసినారో వారందరిని బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఉరి తీసి చంపేయమని చెప్పినాడు. See, it was in the Old Testament times. God was so angry, he told, bring all those chiefs, those leaders who have partook in all these kinds of sins and hang them before me. கர்த்தருக்கு எவ்வளவு கோபம் வந்துருச்சுன்னா அவர் என்ன சொன்னார், இந்த எல்லா அந்த chiefs and the leaders வந்து கொண்டு வந்து அவங்களை தூக்கு போட்டு சாவடிச்சிருங்க அப்படின்னு கர்த்தர் சொன்னாங்க. परमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि इन लोगों के लेके आके उनको मार डालो.
సో దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఎంతో భయంకరముగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీదకి వచ్చినది ప్రియులారా. இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், கர்த்தருடைய கோபம் வந்து ஒரு பயங்கரமான விதத்துல இந்த ஜனங்கள் மேல வருது நம்ம பார்க்கிறோம். The anger of the Lord comes upon them severely, dear friends. परमेश्वर के गुस्सा क्रोध इन लोगों पर भयंकर रीति से आते हैं. ఆ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము జరిగే వరకు దేవుని యొక్క ఉగ్రత చల్లారలేదు ప్రియులారా. Till the propitiation was given for that sin, his wrath was not cooled. इन पाप के लिए बलि देने तक परमेश्वर का गुस्सा नहीं कम हुआ. அவருடைய கோபம் இந்த பாவத்துக்கு அந்த கரெக்டான அந்த பலி கொடுக்கிற வரலும் அது குறைவில்லை. 24,000 మంది 24,000 people were died that time, dear friends. 24,000 మంది చచ్చిపోయినారు. 24,000 பேர் அந்த प्लेगல அவங்க இறந்துட்டாங்க. 24,000 लोग मर गए. చూడండి Exodus 20th chapter, నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము. The similar incident we can see in 4వ వచనం, 4th verse. 24. இதே மான ஒரு இந்த காரியத்தை வந்து நம்ம இந்த உபாகம் இந்த யாத்திராகமம் 3వ వచనం 20th chapter 3rd verse నుంచి చదువుకుందాం. 20వ అధికారం 3వ వచనం. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and the 4th generation of those who hate me. God had given clear instructions not to commit idolatry. இந்த கர்த்தர் வந்து கிளியரா சொல்றாரு எந்த விதமான விக்கிரகத்தை நாம வணங்க கூடாது. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను తప్ప మీకు వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు. यहाँ परमेश्वर बहुत स्पष्ट से बोल रहा है, मुझे बिना और कोई मूर्ति को आप पूजा नहीं करना. పైన ఆకాశము క్రిందే గాని భూమి ఎందే గాని భూమి క్రింద నీళ్ల ఎందే గాని దేని రూపములో నీవు విగ్రహమును చేసుకుని దానికి పూజింపకూడదు, దానికి మొక్కకూడదు అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు. God clearly saying any form of likeness which is in heaven above or earth beneath, under the earth, anything, any idol you should not worship. ఏలయనగా నీ దేవుడని యెహోవా రోషము కలిగిన దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. கர்த்தர் சொல்ல எந்த விக்கிரகத்தையும் நீ எந்த ஸ்வரூபத்தையும் நீ வணங்க கூடாது, அது கர்த்தருக்கு ரொம்ப கோபம் கொண்டு வரும். किस प्रकार को मूर्ति को तुम पूजा नहीं करना. నన్ను ద్వేషించు వారిని 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల యొక్క దోషములను పిల్లల మీద పిల్లల మీద వేస్తానంటూ ఉన్నాడు దేవుడు. சொல்றார், நான் ரோஷமுள்ள தேவன், நான் இந்த பாவத்தை 2-3 தரமாக சந்ததியாக நான் வந்து இத விசாரிப்பேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்றார். I am a jealous God, I will inquire this iniquity unto the 3rd and 4th generation. मैं इस पाप को 3-4 थर तक मैं पूछूंगा. Dear friends, మన దేవుడు is a God of justice, is a God of righteousness. మన దేవుడు నీతిగల దేవుడు, న్యాయము కలిగిన దేవుడు అని బైబిల్ చెప్తుంది. நம்மளுடைய தேவன் நீதி உள்ளவர், அவர் நியாயம் உள்ளவர். हमारा परमेश्वर नीति और न्याय का परमेश्वर है. He will not compromise with sin. ఆయన పాపమును చూసి చూడనట్టు వదిలివేయడు ప్రియులారా. அவர் பாவத்தை பார்த்து பார்க்காமல் இருக்கிறவர் அவர் இருக்க மாட்டார். पाप को देख के उसे कुछ भी नहीं करने वाला नहीं है. Surely he will punish the sin. ఆయన నిశ్చయముగా పాపమునకు శిక్షను విధిస్తాడు ప్రియులారా. అదే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ చదువుకున్న భాగంలో. அவர் பாவத்தை தண்டிப்பார், पाप को दंडन देते हैं. అయితే but लेकिन ஆனால் దేవుడు ఈ దినము కూడా అదే ఉగ్రతతో ఉన్నాడా అనేది క్వశ్చన్ ప్రియులారా. Now the biggest question is, does God have the same anger which he's had in Old Testament times? அந்த பழைய ஏற்பாடு டைம்ல இருந்த அதே கோபமுள்ள உग्रमुள்ள தேவனா वो नया पुरानी निबंधन में हुआ कितना क्रोध गुस्सा से थे, वैसे है क्या आज भी? అనేక మంది ఈ కరోనా వైరస్ ఇది దేవుని యొక్క ఉగ్రత, మనిషి యొక్క పాపమునకు శిక్షను దేవుడే పంపించాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
Many people are saying this is God's judgment, God's anger for the sin of man. That's why this he has sent, God himself sent the coronavirus. நிறைய பேர் சொல்றாங்க மனுஷனுடைய பாவம் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு, அதனால கர்த்தர் தான் அவருடைய கோவத்துல இந்த கொரோனா வைரஸ் அவரே அனுப்பினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. बहुत लोग बोल रहे हैं इंसान का पाप इतना बुरा हो गया, इसीलिए परमेश्वर ही ये कोरोना वायरस को भेजा है. Jesus, before Jesus came to this world, God showed his anger upon the people and punished people because of their sin. యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రాకముందు దేవుడు ప్రజలు పాపము చేసినప్పుడు వారిని శిక్షించినాడు ప్రియులారా. ஏசாமி இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே ஜனங்கள் பாவம் செஞ்சப்போ தேவன் அவருடைய கோபாக்னியை அவர் மேல அந்த ஜனங்கள் மேல காட்டினார். यीशु मसीह इस दुनिया के आने के पहले परमेश्वर जब लोग पाप किया उनका क्रोध गुस्सा को दिखाया उन पर. But John 3:16 says, let us read John 3:16. लेकिन यूहन्ना 3:16, योवान 3:16 என்ன For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచువాడు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. Hallelujah. Here Bible says God so loved the world, dear friends. இந்த வசனத்துல என்ன போட்டிருக்கு, கர்த்தர் இந்த உலகத்தை எவ்வளவோ நேசித்தார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பரமேஸ்வர் इस दुनिया से इतना प्यार किया. అంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్న దేవుడు మనల్ని చంపుతాడా ప్రియులారా? இவ்ளோ நம்மள நேசிக்கக்கூடிய இந்த அன்புள்ள தேவன் அவர் அப்படி நம்மளை சாவடிப்பாரா? The God who is so loving, he gave his only son. Will he kill us with corona? इतना प्यारा परमेश्वर हमको मार डालेगा क्या? ఎంతో మంది దేవుని బిడ్డలు దేవుని సేవకులు సైతము ఈ సమయంలో చచ్చిపోతూ ఉన్నారు కరోనా వైరస్ వలన. நிறைய பேர் பாஸ்டர்ங்க கூட இறந்து கொண்டிருக்காங்க இந்த கரோனா வைரஸால. many pastors are also dying because of this coronavirus. pastor लोग भी मर रहे हैं कोरोना वायरस से. God is killing them. దేవుడు వాళ్ళని చంపుతున్నాడా? क्या परमेश्वर ही उनको मार डाल रहे हैं? దేవుడే వాళ్ళని చంపే కర్తరే அவங்கள సావడికిరాங்களா? ఒక తల్లి ఒక తండ్రి తన బిడ్డలను ప్రేమించే తల్లి తండ్రి ఆ బిడ్డలను చంపుతారా? ஒரு ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய பெற்றோர் அந்த பிள்ளைங்களை சாவடிப்பாங்களா? माँ बाप उनका बच्चों को मार डालेगा क्या? So dear friends, इसीलिए प्यारे मित्रों, దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉన్నది, यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? నిన్ను నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. The Lord loves you and me so much. உன்னையும் என்னையும் கர்த்தர் எவ்வளவோ நேசிக்கிறார். तुझको मुझको परमेश्वर बहुत प्यार करता है. అందుకే దేవుడు తన ఒకే ఒక కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించి నీ పాపమునకు నా పాపమునకు శిక్షను భరించేటట్లు చేసినాడు. அவர் நம்மளை எவ்வளவு நேசித்தார்னா அவர் ஒரே பேர குமாரனாக இயேசு சுவாமி அந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். உனக்காகவும் எனக்காகவும் நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அந்த சிலுவையில மரிக்கிறதுக்காக அவர் ஒப்பு கொடுத்தார். तुझको मुझको इतना प्यार किया कि उनका इकलौता बेटा यीशु मसीहा को क्रूस पर मरने के लिए परमेश्वर ने त्याग दिया. God has punished his son for our sins, dear friends. நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களுக்காக அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனாக இயேசு சுவாமி அவர் தண்டித்தார். हमारा पाप के लिए उनका इकलौता पुत्र यीशु मसीहा को परमेश्वर ने दंडन दिया. So he is not going to punish us because of our sin, Bible says. அந்த பழைய ஏற்பாடு போல நம்மளுடைய பாவங்களுக்கான அந்த பனிஷ்மென்ட் நம்மளுக்கு வராது. ஏசாமிக்கு போயிடுச்சு. ஓ पुराना निबंधन जैसे वो दंडन हमको नहीं आते हैं, यीशु मसीहा को गए हैं. 17th verse, John 3:17. 17th verse la For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన్ని లోకములోనికి పంపలేదు. हालेलुया. इस दुनिया को दंडन देने के लिए यीशु मसीहा नहीं आया. இந்த உலகத்தை தண்டிக்கிறதுக்காக இயேசுசாமி இந்த உலகத்துக்கு வரல.
So Jesus didn't come to punish us or didn't come to condemn us, dear friend. యేసు ప్రభు మనల్ని శిక్షించడానికి ఈ లోకానికి రాలేదు. அவர் நம்மளை தண்டிக்கிறதுக்கோ நம்மளை வந்து न्याय తీర్க்கிறதுக்கு அவர் வரல. हमको दंडन देने के लिए यीशु मसीहा नहीं आया. కానీ తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు ద్వారా మనల్ని రక్షించడానికి దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించినాడు. But God sent his son to save us through him. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரன் மூலமா நம்மளை ரட்சிக்கிறதா தான் அவர் அனுப்பினார். हमको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया. हालेलुया. हालेलुया. యేసు ప్రభు నీ స్థానములో నా స్థానములో సిలువలో శిక్షను భరించినాడు ప్రియులారా. உன்னுடைய இடத்துல என்னுடைய ஸ்தானத்துல இயேசு சாமி எல்லா நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அவர் தண்டனை அனுபவிச்சார். Jesus experienced all the punishment, the judgment for your sin, my sin on the cross. तुम्हारा पाप मेरा पाप के लिए दंडन यीशु मसीहा क्रूस पर अनुभव किया है. 2 Corinthians 5th chapter 17th verse. देखिए 2 कोरिन्थी 2nd chapter 5th chapter 17th verse. 5:17. Therefore if anyone is in Christ is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించును, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. 2 கொரிந்தி 5:17 என்ன போட்டிருக்கு? கிறிஸ்துக்குள்ள யாராவது கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தா அவர் ஒரு புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறார், புது சிருஷ்டியா இருக்கிறார். பழையவை எல்லாமே அது கடந்துட்டு எல்லாமே புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 18th verse. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, on entrusting to us the message of reconciliation. సమస్తమును దేవుని వలన అయినవి, ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరుచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించును. అదేమనగా దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక క్రీస్తు నందు లోకమును తనతో సమాధానపరుచుకొనెను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రియమానవర్గలే, మనం చదువుకున్న ఈ భాగంలో యారే మిత్ర, దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా మనలను తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడంట ప్రియులారా. See, through Christ Jesus God has reconciled us to him. यीशु मसीहा के द्वारा परमेश्वर हमको उनसे एक बनाया है. ஏசாமி மூலமாக கர்த்தர் நம்மளை வந்து அவரோட ஐக்கியமா செஞ்சு கொண்டார். దేవుడు మన అపరాధములను మన మీద మోపటం లేదంటే ఈ దినమున ప్రియులారా. God is not putting the punishment for our sins upon us. Here it says கர்த்தர் நம்மளுடைய பாவங்களுடைய அந்த தண்டனை நம்ம மேல அனுப்பாமல் அப்படினு போட்டுருக்கீங்க. Hallelujah. Hallelujah. पर हमारा पाप के दंडन हम पर नहीं दे रहा है. Jesus took our past sins, present sins, future sins upon him once for all. Hallelujah. He died for us. యేసు ప్రభు మనం గతములో చేసిన పాపములు, ఈ దినమున చేసిన పాపములు, రేపు చేయబోయే పాపములు కూడా ఆయన ప్రాయశ్చిత్తము చేసినాడని బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది ప్రియులారా. பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு? ஏசாமி நம்ம வந்து ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கிற பாவங்கள், இப்போ நம்ம செய்யற பாவங்கள், நம்ம இன்னும் என்னவோ பாவம் செய்ய போறோமோ, எல்லா பாவங்களுக்காக ஒரே ஒரு தடவை அந்த சிலுவையில நமக்காக எல்லா தண்டனையும் அனுபவிச்சு தீர்த்தினார். ஹalleluya. He is not imputing sin on us today, dear friends. நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அந்த தண்டனையை நம்ம மேல அவர் அனுப்பல. ஜேசாமி यीशु मसीह हमारा पाप का दंडन हम पर नहीं. ఈ దినమున మన పాపములకు దండన శిక్షను దేవుడు మన మీద వేయడం లేదని బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది. హalleluya. హల్లెలూయా. హalleluya. సో అలా అని పాపంలో జీవిద్దామా? So because of that, because God doesn't punish us,
Does that mean we can sin? परमेश्वर हमको दंडन नहीं देते हैं, इसलिए मैं पाप कर सकते हूँ. கர்த்தர் என்னை தண்டிக்க மாட்டாரில்லை, அதனால நான் எவ்வளவு பாவம் செஞ்சாலும் பரவாயில்லையா? అక్కడే చాలా మంది క్రైస్తవులు తప్పు చేస్తూ Here ఉన్నారు. only many Christians are making big mistake. यहाँ ही बहुत सारा क्रिश्चियन बड़ा बड़ा गलती कर रहा है. இந்த இடத்துல தான் கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் தப்பு செய்றாங்க. దేవుడు ప్రేమ గలవాడు. God is love. परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है. God is a forgiving God. దేవుడు క్షమిస్తున్నాడు. కర్తర్ అన్బుల్లవర్ और మన్నిக்கிறవర్. He forgives. God will not leave me nor forsake me. దేవుడు నన్ను విడువడు, ఎడబాయడు. ఎన్ని పాపము చేసినా, ఎన్ని అబద్ధములాడినా దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడు. நான் எவ்வளவு பாவம் செஞ்சாலும், எத்தனை பொய் பேசினாலும், நான் என்ன செஞ்சாலும் கர்த்தர் அப்படியே சும்மா பார்த்து கொண்டிருப்பார். ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டார், என்ன தண்டிக்க மாட்டார். मैं कितना झूठ बोलूं तो, मैं कितना बुरा करो तो परमेश्वर मुझे नहीं दंडन देगा. నేను ఎంత పాపం చేసినా, నేను అబద్ధాలు చేసినా దేవుడు చూస్తా ఉంటాడు, నన్ను దండించడు. It's true, dear friend. దేవుడైతే నేను ఏమీ చేయలేను. అది నిజమే, అది ఉన్మేదాం. அவர் தண்டிக்க மாட்டார். वो सच है, परमेश्वर तो दंडन नहीं देगा. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఉగ్రత యేసయ్య 2000 సంవత్సరాల క్రిందటే చల్లార్చి వేసినాడు. ஏனால் அந்த பாவத்துக்கான அந்த கோபம் அதெல்லாவற்றையும் இயேசு சாமி சுமந்து தீர்த்தார். क्योंकि वो क्रोध, गुस्सा, सब कुछ यीशु मसीहा 2000 साल के पहले ही उसको उठ लिया. Romans 5th chapter లో देखिए रोमर 5ஆம் அதிகாரத்துல பாருங்க. Romans 5th chapter 7th verse. 7ஆம் வசனம். రోమర్ 5:7. నీతిమంతుని కొరకు సైతము ఒకడు చనిపోవట అరుదు, మంచివాని కొరకు ఎవడైనా ఒకడు చనిపోవ తెగింపవచ్చును. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనమింకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. హల్లెలూయా. For one will scarcely die for righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Hallelujah. మనం ఇంకా పాపులముగా ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయినాడు ప్రియులారా. When we were yet sinners, Christ died for us. நம்ம பாவிகளாக இருக்கிறப்போவே இயேசு நம்மளுக்காக மரித்தார். जब हम पापी लोग थे, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए. Hallelujah. Hallelujah. What a great comfort, dear friends. ఇతన ஒரு பெரிய ఆరుదల్ కూడా ஒரு కార్యం ప్రియమానవர்களே. ఎంత గొప్ప ఆదరణ ప్రియులారా. ఇతన ఆదరణ का बात है. దేవుడు తన సొంత కుమారుణ్ణి మన కొరకు సిలువలో బలిగా అర్పించడం. उनका इकलौता बेटा को क्रूस पर बलिदान दिया और ஒரே பேரான குமாரனை எனக்காக உனக்காக அந்த சிலுவையில பலியாக அர்ப்பித்தார். ఆయన ఇంకా మన పాపములను ఇంకా ఎన్నడూ జ్ఞాపకము చేసుకొనను అంటూ ఉన్నాడు. He's saying, I will not remember your sins anymore. उन्होंने पावते नाम ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன். तुम्हारा पाप को मैं याद भी नहीं करूंगा. So dear friends, ఈ దినమున దేవుడు మన పాపమును చూడడం లేదు ప్రియులారా. இந்த நாள்ல தேவன் நம்மளுடைய பாவத்தை பார்க்க மாட்டார். He doesn't see our sin. हमारा पाप को नहीं देखते हैं. ఈ దినమున దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు ఎవరిని చూస్తున్నాడంటే తన కుమారుడైన క్రీస్తుని చూస్తూ ఉన్నాడు. See, when he looks at us through his son, the Lord Jesus Christ. जब हमको देखते हैं, उनका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही देखते हैं. நம்மளை வந்து அவருடைய பிரியமான குமாரனாகிய சாமி மூலமா பார்ப்பார். That's why whoever in Christ is a new creation. The old things are passed away, all become new. ఎవడైనను క్రీస్తునందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో సమస్తము క్రొత్త వాయును అని బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది. அதனாலதான் கர்த்தர் இயேசுவுக்குள்ள யாரா இருந்தால் அவர் ஒரு புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறார். பழையவைகள் எல்லாவற்றையும் அது கடந்துட்டு எல்லாமே புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கு. सब कुछ नया हो गया. किसी यीशु मसीहा में होगा तो वो नया सृष्टि है. హల్లెలూయా. మనం యేసు క్రీస్తులో విశ్వాసం ఉంచిన మరుక్షణము నుంచి మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ, ఆ డెడ్ స్పిరిట్ తీసివేయబడి దేవుని యొక్క స్పిరిట్ మనలోనికి వచ్చినది ప్రియులారా. The moment you believed in Jesus, your spirit that was dead
has been removed. New spirit, the spirit of Jesus has been put into your spirit. Hallelujah. जब तुम यीशु मसीह में विश्वास किया, तुम्हारा मर चुके आत्मा को निकल गए, एक नया आत्मा रख गए हैं. எந்த நாளை நீ ஏசாமியை விசுவாசித்தாயோ, அந்த மரித்த அந்த உன்னுடைய ஆவி எடுத்துப்பட்டு ஏசாமியுடைய புது ஆவி உனக்குள்ள வச்சிருக்கிறார். నీ యొక్క మైండ్ అలానే ఉంది, నీ యొక్క శరీరం అలాగనే ఉంది, కానీ నీ యొక్క ఆత్మ మారింది. See, your body is just like that, no change when you're born again. Your mind also no change, but your spirit has been born again. तुम्हारा शरीर वैसे ही है, तुम्हारा मन वैसे ही है, लेकिन तुम्हारा आत्मा नया हो गए. உன்னுடைய மனது அப்படியே இருக்கு, உன்னுடைய சரீரம் அப்படியே இருக்கு, மாற்றம் இல்லை. ஆனால் எப்பொழுது நீ இயேசுவிலே நீ ரட்சிக்கப்பட்டாயோ, உன்னுடைய ஆவியில நீ புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். We are still living in sinful body. ఇంకా పాపము చేయడానికి అవకాశం ఉన్న శరీరంలోనే మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా. ஆனா இந்த புது ஆவி வந்து அந்த பாவம் செய்யற அந்த பழைய சரீரத்துக்குள்ளேயே அந்த மனதுக்குள்ளேயே வசித்து கொண்டிருக்கு. ये नया आत्मा वो पुराना शरीर जो पाप करते हैं वो ही शरीर में मन में निवास कर रहे हैं. So we are exposed to sin, we are exposed to devil, we are exposed to temptations today. మన పాపమునకు, దెయ్యమునకు, అలాగే ரோகமுలకు கூட మనం எக்ஸ்போஸ் ஆகி ఉన్నాం ప్రియులారా. அப்போ வந்து அந்த பழைய சரீரம் அந்த மனது அப்படியே இருக்கிறதுனால அந்த பழைய பாவத்தின் சுபாவம், அந்த யோசிக்கிற அந்த பேட்டர்ன் எல்லாமே அப்படியே இருக்கு. அந்த பாவங்கள், பிசாசு, சிக்னஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கோம். वो जब तो वो ही पाप करने, बीमारियों, सब कुछ हमको अटैक कर सकते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं. సో ఎలాగో ఈ పాపమునకు ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి శరీరాన్ని ఎలాగో మనం జయించాలి? So how to overcome the sin when we are living in the sinful body? இந்த பாவம் உள்ள இந்த சரீரத்துல இந்த நம்ம வசித்து கொண்டிருக்கிறப்போ இந்த பாவத்தை எப்படி மேற்கொள்றது? ये शरीर में हम निवास कर रहे हैं, पाप को कैसे हराना है? How to overcome sin? How to overcome devil? ये पाप, ये शैतान, ये बीमार को कैसे हराना? இந்த பாவத்தையும் இந்த வியாதியை இந்த பிசாசை எப்படி நம்ம மேற்கொள்றது? How to live holy life? How to live righteous life? ఈ పాపముని, ఈ వ్యాధుల్ని, దెయ్యాల్ని ఎలాగ మనం ఓడించాలి? జయకరమైన జీవితం ఎలా జీవించాలి? బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, So what does the Bible say? Bible you have to renew your mind through the word of God. దేవుని వాక్యము చదువు ద్వారా నీ మనస్సును నూతన పరుచుకోవటము ద్వారా నీవు పాపాన్ని, దెయ్యాన్ని, రోగాన్ని జయించవచ్చు అని బైబిల్ చెప్తుంది. பைபிள்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா, நம்மளுடைய மனதை வந்து நம்ம புதுப்பிக்கணும். அந்த பழையபடியாக நடக்காமல், செய்யாமல், பேசாமல் இருக்கிறதுக்காக அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக நம்மளோட மனதை வந்து நம்ம மாற்றணும். हमारा मन को हम बदलना है. वो पुराना जैसे बातें नहीं करना, पुराना जैसे पाप नहीं करना, उनके वचन के अनुसार हमारा मन को हम बदलना है. So గమనించండి ప్రియులారా, గమనించండి ప్రియమైన by reading the word of God, by meditating the word of God, by practicing the word of God, we can change our mind, we can change our thought, we can change our words, we can change our attitudes, we can change our lifestyle, dear friends. அப்போ கர்த்தருடைய வசனத்தை படிச்சு அதை தியானித்து அதன் பிரகாரமாக நம்ம எப்படி பேசுறோம், யோசிக்கிறோம், நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலு எல்லாத்துமே நம்ம மாற்ற முடியும். हम परमेश्वर का वचन सुनने से, ध्यान करने से, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ को हम बदल सकते हैं. The Bible says when you know the truth, when you know the truth means when you are practicing the word of God, the word of God will set you free from your sinful nature, from your pride, from your sickness, from your curse, from your poverty, dear friends. அப்போ பைபிள்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா, நம்மளுடைய மனதை புதுப்பிக்கிறதுனால நம்மளுடைய వాసనங்கள், మనం దేవుని వాక్యము చదువుట ద్వారా, దేవుని వాక్యాన్ని అప్లై చేసుకోవడం ద్వారా మన యొక్క
పాపాన్ని జయించవచ్చు, రోగాన్ని జయించవచ్చు, మన దరిద్రాన్ని జయించవచ్చు, మన శాపాన్ని జయించవచ్చు. கர்த்தருடைய வசனத்தை படிச்சு தியானித்து அதன் பிரகாரமாக நம்ம நடந்து கொள்றப்போ நம்ம பேசுற விதம், நம்ம யோசிக்கிற விதம், நம்ம நடக்கிற விதம் எல்லாவற்றையும் பாவத்தையும் வியாதியையும் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ने से, ध्यान करने से हम जैसे बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, ये बीमारी को, ये समस्या को, संकट को, सब कुछ को हम हरा सकते हैं। हालेलुया। In Hosea, God says, my people are perishing due to lack of knowledge about me. నన్ను కూర్చిన జ్ఞానము నా ప్రజలకు లేకపోవటం వల్లే వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు, నశించిపోతున్నారు, చచ్చిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. ஹோசியால என்ன போட்டிருக்கு, என்னுடைய ஜனங்களுக்கு என்னுடைய ஞானம் இல்லாமல் போனதுனாலதான் அவங்க பெரிஷ் ஆகுறாங்க, அவங்க they are being destroyed அப்படின்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கு. मेरा लोग को मेरा ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरा लोग नाश हो रहा है. So dear friends, அவங்க நாசமா போறாங்க. when you know the truth, when you know the word of God, the word of God will set you free from all your troubles, from all your problems. దేవుని వాక్యము నీవు చదవటం వినటమే కాకుండా దేవుని వాక్యానికి నువ్వు లోబడి నడుస్తున్నప్పుడు నీ రోగముల నుంచి, నీ కష్టముల నుంచి నీకు విడుదల కలుగుతుంది. நீ கர்த்தருடைய வசனத்தை நீ படிச்சு தியானித்து அதன் பிரகாரமா நடந்து கொள்ளு. கர்த்தருடைய வசனத்தை பேசினால் நீ உன்னுடைய வியாதி, கஷ்டம் எல்லாத்தையும் நீ மேற்கொள்ள முடியும். परमेश्वर का वचन का पढ़ के ध्यान करने से तुम्हारा बीमारी, कष्ट, समस्या, पाप सबको तुम हरा सकते हो. Today God is not counting our sins against us, dear friends. ఈ దినమున దేవుడు మన పాపములను మనకి విరోధముగా ఆయన చేయడం లేదు, కౌంట్ చేయడం లేదు ప్రియులారా. இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மளுடைய பாவத்தை வச்சு நம்மள விசாரிக்கிறது இல்ல. हमारा पाप को रखे परमेश्वर हमको दंडन नहीं देते हैं. But whenever we commit sin, we are opening the door to the devil. We are giving the permission to the devil. ஆனால் நம்ம பாவம் செய்யறப்போ கர்த்தர் விசாரிக்க மாட்டார். ஆனால் நம்ம கதவை யாருக்கு திறக்கிறோம்? பிசாசானவனுக்கு திறக்கிறோம். அவனை நம்ம இன்வைட் பண்றோம், வா வா எனக்கு ट्रबल कुड़ அப்படின்ட்டு. जब हम पाप करते हैं परमेश्वर दंड नहीं देते हैं, लेकिन शैतान को हम दरवाजा खोल रहे हैं, आओ बोल के बुला रहे हैं उनको. John 10:10 says the devil has come to steal, to destroy and to kill. யோவான் 10:10 என்ன போட்டிருக்கு? பிசாசானவன் வருகிறான். எதுக்கு வரான்? அவன் கொல்லவும், తిరడவும், సావడికి ఉందా వరాన్ அப்படின்னு పోటిருக்கு. యోహాను 10:10 దెయ్యం వస్తున్నాడు. ఎందుకు వస్తాడు? దొంగిలించడానికి, చంపడానికి, నశింప చేయడానికి వస్తున్నాడు. So whenever we commit sin, dear friends, அதனால the devil is coming into our lives. நம்ம பாவம் செய்யறப்போ எல்லாம் கர்த்தர் மாற மாட்டார். அவர் அன்பு அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா பிசாசான் வந்துடுறான். जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है, बदलते नहीं, लेकिन शैतान आ जाते हैं. దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు, ఆయన క్షమించే దేవుడు. మనం పాపం చేసినప్పుడు ఆయన దండించడు, కానీ దెయ్యం లోపలికి వచ్చేస్తాడు. So whenever we go against the word of God, we are giving access to the devil. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యానికి విరోధముగా మనం వెళుతున్నామో మనము దెయ్యానికి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం మన లైఫ్ లో ఫ్రీగా. அப்போ எப்பொழுதுதான் நம்ம கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு விரோதமா செல்றோமோ பிசாசானவனுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆக்சஸ் கொடுக்கிறோம், कंट्रोल கொடுக்கிறோம். जब हम परमेश्वर का विरुद्ध पाप करते हैं, शैतान को हमारा जीवन में कंट्रोल देते हैं, हम ही देते हैं. You can say, when the devil comes into my body, into my home, why God is not acting, why God is keeping quiet? அப்போ நீ சொல்றான், பிசாசான் இவ்ளோ என்னுடைய வீட்டுல இவ்ளோ குழப்பத்தையும் இவ்ளோ கஷ்டத்தையும் கொடுக்கறப்போ தேவன் ஏன் சும்மா இருக்கிறார், அவர் ஒண்ணுமே செய்யாமல் ஏன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படி நீ கேட்கலாம். तुम पूछ सकते हैं, शैतान आके मुझको सता रहे ये समय में, क्यों परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है? నువ్వు చెప్పొచ్చు, నా ఇంట్లో ఇంత కష్టం, ఇంత సమస్య, ఇంత రోగము, ఇంత కన్నీరు ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు ఎందుకు యాక్ట్ చేయట్లేదు, దేవుడు ఎందుకు మౌనంగా ఉంటూ ఉన్నాడు? కానీ గమనించండి ప్రియులారా, it is you who committed sin. It is you who opened the door to the devil. It is you who gave him permission. It is you who gave him power to work in you. Why? How can you expect God to act in this matter? நீதான் பாவம் செஞ்சு, நீதான் கதவை திறந்து இன்விடேஷன் கொடுத்து
வா அப்படின்ட்டு பிசாசு அவனை அழைத்தாய். அப்போ நீ வந்து இப்போ கர்த்தர் ஒன்னும் ஏன் செய்யாமல் இருக்கிறார் அப்படின்னு கர்த்தரை நீ எப்படி ब्लेम பண்ண முடியும்? तुम ही पाप किया, तुम ही आह्वान दिया शैतान को, अब तुम ही सब कुछ करके ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर क्यों कुछ भी नहीं कर रहा है? It is we committed sin. We have to repent, dear friends. हम ही पाप किया, हम ही पछतावा पड़ना है. நம்ம தான் பாவம் செஞ்சோம், நம்ம தான் இன்விடேஷன் கொடுத்தோம், நம்ம தான் தாழ்த்தி மனம் திரும்பணும். మనమే ఆహ్వానమిచ్చి పాపము చేసి దెయ్యానికి ఆహ్వానించాము కాబట్టి మనము పశ్చాత్తాపడాలి దాని గురించి ప్రియులారా. It is we open the door to the devil. దెయ్యానికి తలుపులు తెరిచింది మనమే. We have to close those doors. మనమే ఆ తలుపులు మూసివేయాలి ప్రియులారా. நாம தான் அந்த கதவை திறந்து அந்த ஆஹ்வானத்தை நம்ம கொடுத்தோம், அப்ப நாம தான் அந்த கதவை மூடணும். हम ही वो दरवाजा को खोल के शैतान को आह्वान दिया, अब हम ही वो दरवाजा को बंद करना है. So you cook nice biryani today. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்ல நல்ல பிரியாணியை நம்ம சமைச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிக்கணும். And you are attending worship online. நீ வந்து तुम्हारा घर में अच्छा बिरयानी पका के तो ऑनलाइन में बैठ गए चर्च में, நீ ஆன்லைன் வர்ஷிப்ல உட்கார்ந்துட்ட. You forgot to close your door. உன்னுடைய வீட்டின் கதவை மெயின் டோரை ஓபன் பண்ணிட்டு நீ பெட்ரூம்ல எங்கயோ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய். నువ్వు మెయిన్ డోర్ వదిలేసి లోపల ఎక్కడో వింటున్నావు. By the time you came back from the worship, your chicken curry became empty. நீ அந்த ஆராதனை முடிச்சு நீ சிக்கனுக்கு வந்து பார்த்தா நீ சமைச்சு வச்ச எல்லா பிரியாணி चिकन எல்லாமே காலி. तुम घर रसोई घर में आके देख रहा है बिरयानी चिकन सब कुछ खत्म हो गए. What happened? ఏమైంది? Who ate the chicken curry? சாப்பிட்டா அந்த चिकन இந்த பிரியாணி எல்லாமே? कौन खाया? Do you blame your wife? मनविया नी ब्लेम पणवाया? Do you blame your husband? तुम्हारा पत्नी को? Do you blame your children? నీ పిల్లల్ని ఎవరు తిన్నారు, నీ సాపియా அப்படி கேட்க முடியுமா? But what happened? ஆனா என்ன நடந்தது? Because you left your door open. the main door எல்லாமே ஓபன் பண்ணி నీ డోర్ ను తెరిచి పెట్టావు కాబట్టి सारे दरवाजा खोल के रखा. the dog came inside. कुत्ता आ गए, नाई வந்துருச்சு. And enjoyed the biryani and எல்லா chicken. பிரியாணி chicken எல்லாமே சாப்பிட்டுச்சு. Everything emptied and went back. எல்லாமே காலி பண்ணிட்டு போயிருச்சு. सब को खाके गाली करके चले गए. So dear friends, அப்போ பிரியமானவர்களே, it is your mistake that you opened the door, left it and went inside and உன்னுடைய attended the meeting. தவறுதான், நீ கதவை திறந்துட்டு மறந்துட்டு நீ சாத்தாமல் போயிட்ட. तुम्हारा दरवाजा खोल के रखे, तुम्हारा गलती ही. So what God will do for that? దానికి దేవుడు ఏం చేయగలడు? परमेश्वर क्या करते हैं? So many Christians are doing same thing, dear बहुत friends. सारा क्रिश्चियन वो ही कर रहा है. நிறைய பேர் கிறிஸ்டியன்ஸ் இப்படிதான் செஞ்சு You are opening the doors to the devil. நாம தவறாக எது வேணாலும் பேசி செஞ்சு கர்த்தருக்கு விரோதமா எல்லாமே செஞ்சுறோம். You have no control over your tongue. నీ నాలుక మీద నీకు అధికారం లేదు, ఆ కంట్రోల్ లేదు. तुम्हारा जीभ पर तुमको कंट्रोल नहीं है. शाप का शब्द, बुरा शब्द, सब शब्द बोल देते हैं. You speak all dead words, all useless words, all cursing words. நீ எல்லாமே சபிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், மரணத்தின் வார்த்தைகள், విశ్వాసమిல்லாத వార్తలు, నువ్వు మరణ వార్తలు, శాపముతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటావు. शाप का वचन, मरण का वचन, अविश्वास के वचन तुम बोलते हैं. You have no control on your mind. నీ మైండ్ మీద నీకు కంట్రోల్ లేదు. உன்னுடைய மனது மேல உனக்கு கண்ட்ரோலே கிடையாது. இஷ்டம் போல யோசிக்கிறாய். You have no control on your eyes. నీ కళ్ళ మీద నీకు అధికారం లేదు, కంట్రోల్ లేదు. உன்னுடைய கண்கள் மேல உனக்கு कंट्रोल கிடையாது. எது வேணாலும் நீ பார்க்கறாய். तुम्हारा आंखों पर तुमको कंट्रोल नहीं है. जो चाहिए वो देखते हैं. If you get the cell phone, you know you watch whatever you want. செல்போன் கிடைச்சால் என்ன வேணுமோ எல்லா அசுத்தத்தையும் பார்ப்பாய். You sit before TV and you watch all the gutter there. तुमको सेल फोन मिलेगा तो वहां सब कुछ अशुद्धता को देखते हैं. टीवी ముందు కూర్చుని సెల్ ఫోన్ ముందు కూర్చుని ఆ మురికంతా చూసి లోపలకి ఆ మురికంతా ఆహ్వానిస్తావు. And you invite all that dirty sewage evil spirits into your life. அந்த அசுத்தாவிகள், அந்த பொல்லாத ஆவிகள், எல்லா ஆவிகளுக்கும் நம்ம வந்து இன்விடேஷன் கதவை திறந்து விட்டுறோம். And you have no control over your money. உன்னுடைய பணத்தை எப்படி செலவழிக்கிறா அது மேலயும் உனக்கு कंट्रोल கிடையாது. तुम्हारा पैसा तुम कैसे स्पेंड कर रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं है. You will not honor God with your money. நீ கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த தசம பாகத்தை கொடுக்க மாட்டே. परमेश्वर को जो देना है दशमांश नहीं देते हैं. So dear friends, आपको प्रियमनावர்களே,
breaking the word of God, by going against the word of God, you are inviting this evil spirit, the sick spirit, this unclean spirits, the troubling spirits into your life, into your family. அப்போ இப்படி எல்லாம் நம்ம செய்யறதுனால கர்த்தர் தண்டிக்கல, நம்ம தான் இந்த பிசாசுகளுக்கு, இந்த அசுத்தாவிகள், இந்த சிக்னஸ் ஆவிகள் எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம வந்து அந்த இன்விடேஷன் கொடுத்துறோம். परमेश्वर तो दंड नहीं दिया है, ऐसे करने से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, बुरा आत्मा, बीमारी के आत्मा सबको हम आह्वान देते हैं. So children, let us turn to James, இத பார்த்தா நம்ம 4th chapter, ஜேம்ஸ் யாக்கோபு 4:6, 6th verse. याकूब का पुस्तक James 4th chapter 6th verse. याकूब 4:6. He gives more grace, therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించునని లేఖనము చెప్పుచున్నది. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு பிசாசானவனை நம்ம எதிர்த்து நிற்கணும், அப்ப அவனை நம்மளை விட்டு ஓடி விடுவான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. परमेश्वर के अधीन में आके शैतान को हम विरुद्ध करना है, तब शैतान हमको छोड़ के दौड़ जाएंगे. हालेलुया. Bible says Jesus has come to give us life, abundant life. John 10:10. దేవుడు యేసు ప్రభు మనకి జీవముని ఇవ్వడానికి, సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చినాడు. ప్రియులారా, यीशु मसीह तो हमको जीवन देने के लिए, समृद्धि जीवन देने के लिए आए हैं. ऐसे ஏசாமி நமக்கு ஜீவனையும் அதுவும் கூட பரிபூர்ணமான ஜீவனை கொடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So this coronavirus is not from Jesus. ఈ coronavirus దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది இந்த కాదు. కరోనా వైరస్ வந்து ஏசாமில இருந்து வந்தது கிடையவே கிடையாது. ये कोरोना वायरस परमेश्वर से नहीं आया. This is from the devil, because our nation and the nations around us going against God, going against the word of God, and they have given access to the devil, dear friends. இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து பிசாசானவன்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. நம்ம நாடு, இந்த அதர் நேஷன்ஸ் நம்ம பாவம் செஞ்சு கர்த்தருக்கு விரோதமாக போய் அந்த பிசாசானங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆஹ்வானம் கொடுத்திருக்கிறோம், இன்விடேஷன். அதனாலதான் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வந்திருக்கு. ये कोरोना वायरस शैतान से ही आए हैं. हमारा देश, नेपाल के देश, हर देश पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध ये दुष्ट आत्माओं को, बुरा आत्माओं को आह्वान दिया है. Today people are living without fear of God and doing all kinds of wicked things, evil things and unclean things, dear friends. ஐயோ, இந்த நாட்கள்ல நம்ம பார்க்கிறப்போ ஜனங்க செய்யற அந்த அசுத்தமான காரியங்கள், பாவங்கள், கர்த்தருக்கு விரோதமாக நம்ம சொல்ல முடியாத காரியங்கள் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. आज के दिन लोग, देशों कितना बुरा पाप में जी रहा है प्यारे लोग. By committing sin, giving access to the devil and empowering the devil more and more. That's why the devil is destroying lives, killing people around us today. இந்த பாவம் செஞ்சு கொண்டு இந்த பாவத்தால இந்த பிசாசானவனுக்கு நம்ம மேல பவர் கொடுத்து அவன் வந்து இஷ்டம் போல செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறான் இந்த உலகத்துல. పాప के कारण పాపము వల్ల ఆ దెయ్యమునికి మనం పవర్ ఇచ్చి వాడే వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఈ లోకంలో వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్లు నాశనకరమైన కార్యములు చేస్తున్నాడు, చంపుతున్నాడు. शैतान को हम ही पावर दिया, हमारा बुरा कार्य से वो शैतान इस पावर को उपयोग करके इतना नाश कर रहे हैं दुनिया में. The Bible says, submit to God, repent for all that you have committed against God, and turn to God. He will forgive you. He will not throw you out, dear friends. ஆனா நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும்? இப்போ நம்ம தான் கதவை திறந்து விட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன தாழ்த்தி கர்த்தரை மன்னிப்பு கேட்டு அந்த கதங்களை எல்லாம் ஏசாமில नामத்துல நம்ம மூடணும். हम क्या करना है? दीन बनना है, पछतावा पड़ना है, सॉरी बोलना है यीशु मसीह को, और ये सारा दरवाजा को हम बंद करना है. మనం చేయవలసింది దేవునికి లోబడి, దేవుని యొద్దకు వచ్చి పశ్చాత్తాపడి మన పాపములు విడిచిపెట్టి ఆయనకు మనం లోబడి అపవాదిని ఎదిరించినట్లయితే
వాడు మన యొద్ద నుంచి పారిపోతాడు ప్రియులారా. அவன் హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு பிசாசானவனை அப்பதான் நம்ம எதிர்த்து நிற்க முடியும். அவன் அப்போ நம்மள விட்டு ஓடி விடுவான். प्रियमानवர்களே, परमेश्वर के अधीन में आके शैतान को विरुद्ध करेगा तो शैतान हमको छोड़ के दौड़ जाएंगे. हालेलुया. 8th verse, 8th James वचन 4th chapter 8th verse. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. దేవుని యొద్దకు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును. పాపులారా మీ చేతులు శుభ్రం చేసుకొనుడి, దిమనస్కులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. கர்த்தர் சொல்றார், கர்த்தருக்கு நெருங்கி நம்ம வரணும். நம்மளுடைய பாவத்துல இருந்து அவருடைய விலையேறப்பட்ட சிலுவை ரத்தத்துல கழுவி சுத்திகரிச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்றாரு. परमेश्वर के पास आ जाना है, निकट आना है, हमारा पाप से हम उनका लहू में शुद्ध करना है. Dear friend, don't harden your heart by the situation you are going through today. నీ పరిస్థితులను బట్టి నీ హృదయాన్ని కఠినము చేసుకొనవద్దు. దేవుడు తప్ప మనకి ఈ లోకంలో దిక్కు ఎవరు లేరు ప్రియులారా. కాబట్టి మనం let us turn back to God again, dear friends. கர்த்தர் மேல கோபத்தை வச்சு எதுக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த நேரத்துல நம்மளை நம்ம தாழ்த்தி அவர் பக்கமாக நம்ம திரும்பணும். அவரை விட்டு நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துல எந்த விதமான நம்மளுக்கு होपे கிடையாது. நம்ம परमेश्वर पे गुस्सा नहीं होना. ये समय में हम दीन बन के उनके ओर आ जाना है. परमेश्वर के छोड़ के इस दुनिया में हमको कुछ भी भरोसा नहीं है. దేవుని వాక్యము చెబుతుంది, he is a strong tower unto dear friends. அவருடைய வசனம் சொல்கிறது, அவருடைய நாமம் ஒரு பலமான ஒரு கோட்டையா இருக்கு. దేవుని నామము బలమైన దుర్గము ప్రియులారా. మనము అక్కడికి వెళ్ళితేనే మనము సురక్షితంగా ఉంటాము. ఆయనలో దాగి ఉంటేనే మనకి క్షేమము కలుగుతుంది. परमेश्वर का नाम एक भल रीति का चट्टान है, ஒரு பலமான அரணை கோட்டையா இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So dear friends, அதனால பிரியமானவர்களே, 9th verse it says, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. వ్యాకులపడుడి, దుఃఖపడుడి, ఏడువుడి, మీ నవ్వు దుఃఖమునకును మీ ఆనందము చింతకును మార్చుకొనుడి. நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக நடக்கிறத எல்லா காரியங்களுக்காக நம்ம மன்றாடணும், நம்ம கண்ணீரை சிந்தி ஜபிக்கணும் அப்படின்ட்டு கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. जो हो रहा है इन सबको देख के हम रोना है, हम परमेश्वर के सन्निधि में आंसू बहा के प्रार्थना करना है. So వ్యాకులపడుడి, దుఃఖపడుడి, కన్నీరు కార్చుడి, ఏడువుడి, మన పాపములు మీ పాపముల కోసం అంటున్నాడు. நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக நம்மளே செஞ்ச இந்த எல்லா காரியங்களுக்காக நம்ம கண்ணீர் சிந்தி மனம் திரும்பி இந்த திறந்து விட்ட எல்லா அந்த கதவுகளை நம்ம மூடி போடணும். Humble yourselves before the Lord and he will exalt you. ప్రభు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి, అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతాడు అంటూ ఉన్నాడు. அவருடைய சன்னிதானத்துல பார்வையில நம்மள தாழ்த்தணும், அப்போ அவர் நம்மளை உயர்த்துவார். మనం దేవుని సన్నిధిలో మనం తగ్గించుకోవాలి, అప్పుడు ఆయన మనల్ని హెచ్చిస్తాడు. हम परमेश्वर के सन्निधि में दीन बनना है, परमेश्वर हमको ऊपर उठते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So today what we should do, dear friends, அப்போ இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? आज हम क्या करना है? We have great hope, dear friends. நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு hope இருக்கு பிரியமானவர்களே. Jesus died for us. இயேசுவே நமக்காக மரித்தார். यीशु मसीह हमारे लिए मर गए. Hallelujah. Hallelujah. He rose again. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన సజీవంగా తిరిగి లేచినాడు. పునరుజ్జీవన్ से उठा है. He is with us today. आज இன்னைக்கு அவர் நம்மளோட ఆయన మనతో ఉన్నాడు. He is in us. ఆయన మనలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు. And he will be with us always. ఎప్పుడు మనతో ఉంటాడు. He will never leave you nor forsake you. விடவே மாட்டார். हमको कभी नहीं छोड़ेगा. Fear not. பயப்படவద్దు. நம்ம பயப்படக்கூடாது. Turn to God. దేవుని వైపు తిరుగు. நம்ம கர்த்தரோடமா வந்துறணும். நம்ம தெரிந்துட்ட எல்லா Humble yourself. దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకో. அவருடைய சன்னிதானத்துல நம்ம தாழ்த்தணும். उनका सन्निधि में हम दीन बनना है. Repent for all that you have done against God. దేవుని విరోధముగా చేసిన పాపములన్నిటి విషయమై పశ్చాత్తాపపడు. அவருக்கு விரோதமா நம்ம செஞ்ச எல்லா காரியங்களுக்காக நம்ம மனம் திரும்பி நம்ம அவரை மன்னிப்பு கேட்கணும். हम दीन बनके पछतावा बनके माफी मांगना है. God will not reject you. దేవుని త్రోసివేయడు. அவர் அப்போ நம்ம அப்படி பண்றதுனால அந்த இன்விடேஷன் எல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்றோம். वैसे करने से जो इनविटेशन दिया है उसको कैंसिल कर रहे हैं.
devil will lose the hold on your life, on your family. దయ్యానికి నీ మీద నా పవర్ అంతా పోతుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేస్తావో. When you do like that and you shut the doors to the devil, he will lose the power over you. तुझ पर power शैतान को जाते हैं. அந்த பிசாசானவனுக்கு நம்ம கொடுத்த அந்த கண்ட்ரோல், அந்த ஆக்சஸ் எல்லாமே அவன் இழந்து விடுவான் நம்ம இப்படி தாழ்த்தி ஜபிக்கிறப்போ. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus wants to give you abundance of life. கர்த்தர் நமக்கு வந்து பரிபூர்ண ஜீவன் கொடுக்க அவர் வாஞ்சிக்கிறாரு. యేసు ప్రభు నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు. परमेश्वर समृद्धि जीवन देना चाहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So if you want to enjoy that abundance in your life, in your family, அந்த abundance, இந்த परिपूर्णमान அந்த ஜீவன் வேணும்னால் ఏ సమృద్ధి జీవన్ चाहिए तो humble yourself today. దేవుని సన్నిధిలో మనం ఈ తగ్గించుకుందాం. దినమే right now ఇప్పుడే దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయి. हम परमेश्वर के सन्निधि में हम दीन बनेंगे. And God will lift you, dear friends. परमेश्वर हमको ऊपर लेके जाएंगे. And God will exalt you, dear friends. और परमेश्वर हमको ऊंचा लेके जाएंगे. By repenting your sins, இப்படி நம்ம மனம் திரும்புறதுனால you are closing all the doors which you have opened for the devil. நம்ம இப்படி எல்லாம் எங்கெல்லாம் நம்ம மதீனமா பேசணுமோ செஞ்சோமோ அதுக்காக மனம் திரும்புறதுனால அந்த நம்ம திறந்து விட்ட எல்லா அந்த கதவுகளை வந்து நம்ம மூடி போடுறோம். పశ్చాత్తాపడటం ద్వారా ఏ తలుపులు దెయ్యానికి తెలిసినావో అవన్నీ కూడా నువ్వు మూసివేస్తున్నావు అన్నమాట. நம்ம வந்து வாய் திறந்து கூட சொல்லணும், ஏசாமி नामத்துல நான் வந்து இத மூடி போடுறேன், यीशु मसीहा के नाम में मैं बंद कर देता हूं बोल के तुम पछतावा पड़ना प्यारे लोग. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray, dear friends. हम प्रार्थना करेंगे प्यारे लोग, हम प्रार्थना करेंगे. Let us humble ourselves in the presence of God. మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రియులారా. அவருடைய சன்னிதானத்தில் Don't harden your heart. நம்ம தாழ்த்தி நம்ம வந்து எங்கெல்லாம் கதவுகளை திறந்து விட்டோமோ அதை நம்ம மூடி போடுவோம். You are very precious to God. நீ தேவனுக்கு ఎంతో అమూల్యమైన వాడివి. ஏனா நீ கர்த்தருக்கு ரொம்ப வந்து வெளியேறப்பட்டவனா இருக்கிறாய். God loves you so much. దేవుని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. கர்த்தர்னை ரொம்ப நேசிக்கிறார் பரமேஸ்வரன். He doesn't want you to suffer. He doesn't want you to lose any of your family members. నీ యొక్క ప్రియుల్లో ఎవరిని పోగొట్టుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. அவர் வந்து நீ யாரையும் இழக்கணும் அப்படின்ற அவருக்கு இஷ்டமே இல்ல. तुम किसी को खोना है वैसे परमेश्वर नहीं चाहते हैं. Let us wake up, dear friend. మనం మేల్కొందాం ప్రియులారా. हम जाग के उठ के நம்ம எழுந்து விழித்திருந்து நம்ம ஜெபிப்போம். Already the devil is killing, destroying so many people. நிறைய பேரை பிசாசானவன் வந்து அவன் சாவடிச்சு கொண்டிருக்கான். शैतान बहुत सारे लोग को मार डाल रहे हैं. Let us resist him strongly, dear friend. பலமாக வாண்டி எதிர்த்தாம் प्रियुलारा. இயேசுவின் நாமத்துல பலமாக எதிர்த்து நிற்போம் பிரியமானவர்களே. यीशु मसीहा के नाम में उनको भल रीति से विरुद्ध He करें. has to leave our families. He has to leave our bodies in the name of Jesus. நம்மளுடைய குடும்பங்களை, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அவன் நம்மளுடைய சரீரங்களை விட்டு போகணும். Devil, we curse you in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்துல பிசாசானவனே It is we who open the door to you. We shut the doors in Jesus' நாங்க name. தான் மதீனத்துல வந்து எல்லா கதவுகளை திறந்து விட்டோம். இப்போ நாங்களே இயேசுவின் நாமத்துல எல்லா கதவுகளை நாங்க மூடி போடுறோம். நீ போ எங்கள் It வாழ்க்கையில. is we have given you power. It is we are going to cancel that power in Jesus' हम ही name. पावर दिया तुझको यीशु मसीहा के नाम में. वो जो पावर दिया है मैं कैंसिल कर देता. நான் தான் உனக்கு பவர் கொடுத்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில. ஆனா இப்போ நான் மனம் திரும்பி இயேசுவின் நாமத்துல நான் கொடுத்த இந்த எல்லா பவரை நான் கேன்சல் பண்றேன் அப்படின்னு Sorry, சொல்லுங்க. Jesus. சாரி ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சாரி சாரி Jesus. அப்பா, சாரி Forgive சுவாமி. us, Jesus. எங்களை மன்னியும் அப்பா, Forgive மன்னியும். our words, Lord. நாங்க Jesus. மதீனத்துல பேசின வார்த்தைகள், Faithless நாங்க words. விசுவாசம் இல்லாமல் பேசின Unclean வார்த்தைகள், words. அசுத்தமான வார்த்தைகள், Unclean பேசின எல்லா காரியங்களும், desires. அசுத்தமான வாஞ்சைகள், Lord, ஆசைகளை disobedience to you. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு Rebellious கீழ்ப்படியாமல் against போனோமோ, you. Forgive कहाँ us, हम अशुद्धता Jesus. के बातें, जो अविश्वास के बातें जो तुमको विरुद्ध किया है, हमको क्षमा कीजिए, Forgive क्षमा us, कीजिए Jesus. प्रभु, क्षमा कीजिए. Forgive us, எங்களை Jesus. மன்னியும். சாரி ஜீசஸ். Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Thank you Daddy. Jesus. You Thank are you, our Daddy. Father. We are your பிரபு, children. நீங்க தோ எங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறீங்க. நாங்க உம்முடைய பிள்ளைங்களா இருக்கிறோம். You alone our hope, Lord. हमसे कितना प्यार करते हैं. आप ही हमारा आशा है. నీవు తప్ప మాకు దిక్కు ఎవరు లేరు. आपके छोड़ के हमको कोई भी नहीं है प्रभु. Without you we cannot live in this world. तुझे छोड़ के, तुझे बिना हम इस दुनिया में नहीं जी सकते हैं. Our money will not protect us, Jesus. हमारा पैसा हमको सुरक्षित नहीं रखता है. Our friends and relatives will not protect us.
మా బంధువులు స్నేహితులు ఎవరు మమ్మల్ని కాపాడలేరు ప్రభువా. You எங்களுடைய உற்றார், alone. எங்களுடைய நண்பர்கள் யாருமே காப்பாற்ற You முடியாது. நீங்க மட்டுமே. are our strong tower. நீங்க தான் எங்களுடைய பலமான அரணின் கோட்டையா You இருக்கீங்க. are our hiding ஆகி हमारा place. शरण स्थल है. நாங்க உழைத்து இருக்கிற இடம் நீங்க தான். You are our refuge. நீங்க தான் எங்களுடைய ரெஃப்யூஜா இருக்கிறீங்க. तुम ही हमारा Forgive शरण us, स्थल. Jesus. हमको क्षमा कीजिए. We neglected you, Lord. మమ్మల్ని క్షమించండి. మిమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేసాం. तुझको हम नेग्लेक्ट किया है. We have உங்களை left நாங்க you. neglect You பண்ண- didn't நீங்க- leave us. நாங்க தான் உங்களை விட்டுட்டோம். நீங்க எங்களை விடவே இல்லப்பா. हम ही आपको छोड़ दिया है, लेकिन आप हमको कभी भी Though नहीं you छोड़ा. are coming after us every moment. हमेशा हमारा पीछे आप आ रहे हैं. எப்பொழுதுமே நீர் எங்களுடைய பின்னால தான் நீங்க But வந்துட்டு we இருக்கீங்க. were busy with our own ஆனா things. We நாங்க were busy வந்து- with the world. எங்களுடைய சொந்த காரியங்கள்லயே நாங்க ரொம்ப பிஸியா இருந்துட்டோம். हमारा कार्य में ही हम बहुत बिजी No हो time गए. for prayer, no time for ஜெபத்துக்காக fellowship, இடம் no இல்ல. time to spend time with the word. சர்ச்சுக்கு போக இடம் நேரம் இல்ல. प्रार्थना के लिए समय नहीं है. संगति के लिए समय नहीं है. Forgive us, Jesus, प्रभु प्रार्थना की for fighting with my wife, fighting with my husband. నాకు సమయం లేదు ప్రభా. సన్నిధికి నీ సన్నిధికి వెళ్ళడానికి మమ్మల్ని క్షమించండి. हमारा पति पत्नी से लड़ने के लिए எங்களுடைய மனைவி கணவரோடு சண்டை போட்ட அந்த எல்லா நேரங்களுக்காக எங்களை By மன்னியும். fighting, Lord, we have invited so many spirits, unclean இந்த spirits, evil spirits. சண்டைகளால கூட நிறைய கதவுகளை நாங்க திறந்து விட்டுருப்போம். எங்களை மன்னியும்ப்பா. ये लड़ना झगड़ने से भी बहुत सारे दरवाजा को हम खोल By के छोड़ दिया. anger, by jealousy, by bitterness, by keep speaking negatives, we have invited so many evil spirits. நாங்க சண்டை போட்டதுனால, பொறாமையால, சுவாமி இன்னும் எவ்வளவு மத்தவங்களை பத்தி கீழ்த்தரமாக பேசினதுனால நாங்க எவ்வளவோ அசுத்தாவிகளுக்கு நாங்க வந்து இன்விடேஷன் கொடுத்திருக்கோம். எங்களை Forgive மன்னியும். us, Jesus. हमारा बातें से हम दूसरों पर बुरा बोलने So से, dear friends, लड़ना please झगड़ने से pray, dear friends. हमने आह्वान दिया है Humble तो yourself before God. sorry. Don't hide your sin. Don't harden your heart. నీ హృదయాన్ని కఠినం చేసుకొనవద్దు. If you humble yourself, God will lift you. If you submit to God, and God will give you strength to resist the devil, he will run away from you, run away from your family. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Forgive us, Jesus. Help us to be watchful Christians. మెలకువ కలిగిన క్రైస్తవులుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Help us always to have connection with you. ఎల్లప్పుడూ నీతో కనెక్ట్ అయి ఉండడానికి సహాయం చేయండి ఆయన. తండ్రి, let us not give excuses. సాకు బోకులు చెప్పి ప్రభా మేము నీతో ఉన్న కనెక్షన్ ని పోగొట్టుకొనివ్వద్దు స్వామి. The devil is there. We see how much damage we see around us today, how much loss, how many people are losing their dear ones, how many children are losing their parents. Father, help us, Lord. We want to stop this in Jesus' name. We want to stop this in Jesus' name. Stop it in Jesus' name. We want to Hallelujah. see Shut thy up. deliverance, complete deliverance in Yes, Lord. Let Jesus' people name. repent, turn, shut down the doors Hallelujah. to coronavirus in Thank Jesus' you, name. Lord. We You shut the alone doors. our hope now. We shut the మీరు doors. ఒక్కరే మాకు నిరీక్షణ ప్రభు. We come to you, మీ వద్దకు వచ్చి ఉన్నాము. Forgive us, మమ్మల్ని క్షమించండి. Wash us with your blood, మీ యొక్క రక్తముతో మమ్మల్ని కడగండి. Help us to be faithful, humble, grateful till the end of our lives. మా యొక్క జీవితాంతం వరకు నమ్మకముగా, యథార్థముగా, దీనముగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.